بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي الكرام، نسأل الله تعالى أن تكونوا بخير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يزيل عن الأمة الهم والغم، وأن يحفظنا من هذا الوباء. اليوم إن شاء الله سوف نكمل دروس القراءة. إن شاء الله لدينا نص جديد سوف نقرأه ونشرحه باللغة العربية، ثم بعد ذلك نجيب عن الأسئلة. Donc nous avons un texte، لدينا النص، on va le lire، سوف نقرأه et on va répondre aux questions، وسوف نجيب على الأسئلة. إذن هنا لدينا درس القراءة رقم 12، عنوانه Ma ville. Donc c'est la lecture numéro 12. Donc le titre de ce texte, Ma ville et ma ville, Madinati. J'habite une belle ville dans le nord de la France. Il y a un quartier très agréable pour aller se balader lorsqu'il fait beau. J'habite une belle ville dans le nord de la France. J'habite، le verbe habiter أقطن أو أسكن. لا نقول j'habite dans une ville ou bien j'habite dans un pays. Donc j'habite مباشرة بدون dans. J'habite une belle ville dans le nord de la France. أسكن في مدينة جميلة في شمال فرنسا. Le nord هو الشمال، le sud الجنوب، l'est الشرق، l'ouest الغرب. Le nord de la France، شمال فرنسا. Il y a un quartier très agréable pour aller se balader lorsqu'il fait beau. Il y a un quartier très agréable بمعنى هناك حي أو منطقة لطيفة جميلة ممتعة agréable. Il y a un quartier très agréable pour aller se balader، للذهاب للتنزه أو التجول. se balader أي تتجول دون أن تحدد وجهتك، تمشي هنا وتدخل من هنا وتمشي من الحي الآخر ومن الشارع الآخر، هكذا se balader تتجول وتتنزه. pour se balader lorsqu'il fait beau، عندما يكون الجو جميلا أو لطيفا، lorsqu'il fait beau. Il est possible de faire du vélo dans un parc autour d'une citadelle fortifiée. Il est possible من الممكن de faire du vélo، الركوب على الدراجة، dans un parc في حديقة، autour d'une citadelle fortifiée، حول autour de بمعنى autour d'un ou bien autour d'une، حول autour d'une citadelle fortifiée، حول قلعة محصنة. citadelle هي القلعة، citadelle une citadelle، قلعة. fortifiée بمعنى محصنة. fort قوي. فعل fortifié ER على fin هو فعل من المجموعة الأولى بمعنى يقوي يعضد، وfortifié النعت بمعنى محصن. une citadelle fortifiée بمعنى قلعة محصنة. dans le centre de la ville، في مركز المدينة أو في وسط المدينة، le centre وسط أو مركز de la ville المدينة. il y a un très joli quartier، هناك منطقة أو حي جميل جدا، très joli quartier. plein de magasins chic، مليء بالمحلات الأنيقة. chic الأنيقة، magasin المحلات. plein نقول مليء، نقول le verre est plein d'eau، الكأس مليء بالماء. plein مليء. plein de magasins chic et de bons restaurants، ومطاعم جيدة، مليء بالمحلات الأنيقة والمقاهي أو المطاعم الجيدة. pour se déplacer للتنقل، il y a du bus، هناك حافلات، des vélos دراجات، et un métro ومترو. c'est pratique pour aller d'un centre commercial à un autre. c'est pratique بمعنى عملي، شيء عملي، شيء عملي في الاستعمال، إنه عملي للتنقل أو للذهاب، pour aller للذهاب من مركز تجاري d'un centre commercial à un autre، إلى آخر. pour aller d'un centre commercial à un autre. pour aller à l'école، كذلك للذهاب إلى المدرسة، à la piscine إلى المسبح، au stade إلى الملعب، ou encore au théâtre، وكذلك إلى المسرح. parce que la ville est très grande، parce que la ville est très grande، لأن المدينة كبيرة جدا.
Il est agréable de marcher dans les petites rues pour admirer l'architecture des maisons anciennes. Il est agréable يعني من الممتع أو ممتع إنه ممتع يعني أن تتمشى في الشوارع الصغيرة les petites rues pour admirer l'architecture الاستمتاع بالهندسة المعمارية للمنازل القديمة des maisons anciennes منازل قديمة. إذن أعيد يعني النص بشكل مسترسل. J'habite une belle ville dans le nord de la France. Il y a un quartier très agréable pour aller se balader lorsqu'il fait beau. Il est possible de faire du vélo dans un parc autour d'une citadelle fortifiée. Dans le centre de la ville, il y a un très joli quartier, plein de magasins chics et de bons restaurants. Pour se déplacer, il y a des bus, des vélos et un métro. C'est pratique pour aller d'un centre commercial à un autre, pour aller à l'école, à la piscine, au stade ou encore au théâtre, parce que la ville est très grande. Il est agréable de marcher dans les petites rues pour admirer l'architecture des maisons anciennes. Et donc, on va passer aux questions. Et donc, السؤال الأول, est-il facile de se déplacer dans la ville? Oui. Pourquoi? Est-il facile? هل من السهل أن تتنقل في المدينة؟ Oui, نعم. Il y a plusieurs moyens de transport. هناك يعني وسائل نقل عديدة مثل الحافلة والمترو. Quelles sont les activités possibles? ما هي الأنشطة الممكنة؟ Quelles sont les activités possibles? الأنشطة الممكنة. يعني parmi les activités possibles من بين الأنشطة الممكنة لا ناتاسيون السباحة لا ناتاسيون يمكن أن نذهب إلى يعني المسبح à la piscine كما رأينا في النص. Où se situe ma ville? Où أين تقع مدينتي? Où se situe ma ville? Donc ma ville se situe en France في فرنسا en France. Autour de quoi peut-on se promener? Autour de quoi peut-on se promener? يعني حول ماذا يمكن أن نتجول أو نتنزه? On peut se promener autour d'une citadelle fortifiée يعني حول قلعة محصنة. Dans quelle partie du pays se trouve ma ville? يعني في أي مكان أو موقع من البلد تقع مدينتي أو توجد مدينتي. Donc ma ville se trouve au nord de la France. Au nord في شمال فرنسا. إذن أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على اللايك يعني لتشجيعنا على الاستمرار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.